नमस्कार मु सुप्रभा आपण मानक स्वागत जनाऊँ मोर यूट्यूब चैनल अंजलि सुप्रभा को आज मु कौन करुँची आपण मानक शेयर करने चाहूँगी चलतु देखिए आज मु कौन करुँची साइड ना ना माछ गोटे पकेट बड़ा गोटे दिया मंदी पक्का दिया नमस्कार खरा कहीं आउले खरा आज पूरा 80 डिग्री खरा अंजल अंजल छाई के आने गाड़ी छाई बर्फीटा तुम तेल किणी पकड़ा तेल बाहर और गोटे साइड से देखी दे मत गोटे देला छोटे ना 150 ये हूँ 200 एटा कितना चाव भाकुर ना कौन सर केते भीतर दवा दियो यही मछली दियो आ भाकुर केते काई ना भाकुर एते अजस्र सर मंदी वाला भाकुर केते आज 40 260 दे दे किले 100 ये भी ले लो सारा खराब दीदी केते नेबे किछि दे दो तो लोकल अल्प देबो हां अल्प नेबे 700 खंड नेबे चिकन नेबे ए बिना मन दे दो जा बोला बाकी पीस दे देबे छोटिया टे दो ना केते हला दी जण तो खाइबो ये तो चिकन खाइबो बुद्धिया भल लागलानी तो देह 800 आ मुंड गोटा रखिब आ पेटी बाहर करब तमें काटिदेव अलग माछ आन कि आई थोड़ा चुना माछ सब एमदे सब चुना सलानी चिंकुड़ी सुस सलानी अरे ये माछ रे 50 टका इडा जो 63 60 टका है जो लांज इटा 60 टका है जल्दी बड़ लांज नहीं जाता माछ माछ के किले सही रो 220 अभी माछ के माछ सस्ता अच्छी रोही 150 आंध्रा एपट रोही 200 आज बड़ रोही 220 240 एवढा सब कटा है 240 एवढा 200 सेपट रोही 150 किलो कहीं दबी जाइए आंध्र माछ मोर काटी दियो देखी काटिब लांज टे लंबा रख पेटी बाहर कर मुंड गोटा रख
पेटी घर କେତେ ବାପି ମୋର ଆମେ ଦଉଛୁ ଯୋଉଟା ଇଏ ଯିଏ ଶସ୍ତା ମତେ ଦେଇଦେଉଛୁ 850 ନିଅ ନିଅ ପଇସା ନିଅ ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଉଛି ଭଲ ଲୋକାଲ ଦେଶୀ କିଲେ 900 ହେଇଯାଉଛି ଦିଦି ଛୋଟ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡା ତ ବଡ଼ ତମର ତ ପେଟି ଅଧିକ ଦରକାର କୁଣ୍ଡେଲେ ଦେଲି ହଁ ନା ନିଅ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ସରିବାକୁ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ମେସିନ୍ ରହିନି କି ଏଇଟା ରୋହି ମାଛ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଇଟା ରୋହି ମାଛ ଆସିଛି ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ଏପଟେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପକେଇଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଜିରା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଜିରା ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପିଆଜଟା ପକେଇବା ଏଥିରେ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ଟମାଟୋ ମସଲାଟା ପକେଇଦେବେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ କଷା ହେଉଛି ମସଲା ଏଇଟା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର जीरा पाउडर मसला कषा चलती माछ बेसर हम एपटे सोरिष बटा अच्छी ग्राइंडिंग माछ भजा माछ तरकारी सोरिष दिया हम लास्ट को फुटिला पियाज अदा रसुण कषा टे पानी दिखाई टे लुण पड़ी सोरिष बटाटा फास्ट देदेले कषिले पिता हो पछरे दिहब एपटे चिकेन कषाटा बसी बटा दिखाई फुटब फुटिला माछ पड़ो
ଏପଟେ ଚିକେନ୍ କଷାଟା ବସିଛି। ଚିକେନ୍ କଷାରେ ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ପକାଉଛି। ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ପାଣି ଦେବି। जस्ट टिके फुटीगले हो। एपटे माछ बेसरटा बसी, बेसर हो गलानी मसला पानी फुटीगला माछटा पड़े। मुंडाटा आग पड़ो, लांचटा पड़ो, पेटी पड़ो, फुटीगले होपटे माछ बेसर, रोही माछ बेसर, एपटे चिकेन माछ बेसर रेडी हो गलानी। झोल भी बहलिया हो गलानी। टिके लंका पाउडर पकेबी। धनिया धनिया पत्र है, ये पुदीना पत्र, ये धनिया पड़ेगा। एपटे भी चिकेन रेडी हो गलानी। चिकेन पाक रेडी हो गलानी। धनिया पकड़ माछर पकड़ चिकेन टे धनिया पकड़ लंका पाउडर पकई थी आ पकड़ पुदीना पत्र टे पकड़ माछर चिकेन टे पुदीना रेडी हो गला माछ बेसर मुंडा चिकेन। बंद कर दो गैस। एटा दही बाहर कर कचुम्बर काकुड़ी ग्रेट कर देची, ये ग्रेट करी ये ग्रेट कर रखी, लंका रखी काटिकी, पियाज छोट छोट काटी, पुदीना पत्र धनिया पत्र काटिक रखी। दही रे टिके पानी मिसिबो, लुण मिसिबो। दही रे टिके पानी मिसेले पतला दरकार। ताधे काकुड़ी ग्रेट कर रखी, काकुड़ी टिके मिसेबी।
ହେଇଗଲା। ଦରକାର ହେଲେ ବି ଆଉ ନେଇପାରିବି। କାକୁଡ଼ି ମିଶିଲା, ତାପରେ ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ଅଛି, ପିଆଜ ଟିକେ ମିଶିବ। ପିଆଜ ମିଶିଲା, ଟିକେ ଲଙ୍କା କାଟିଛି ମିଶିଲା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ମିକ୍ସ ଅଛି। ପୁଦିନା, ଧନିଆ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପକାଇବେ, ବେଶୀ ପକାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଟା ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇବେ, ଟିକେ ଲୁଣ ମୁଁ ପକାଉଛି ଯେତିକି ଦରକାର। ତାପରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ହେଇଗଲା କଚୁମ୍ବର। ଏଥିରେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବି, ଭଲ ଲାଗିବ। ଲଙ୍କା ବି ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଛି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ହେଇଗଲା କଚୁମ୍ବର ରେଡ଼ି। ମିଲ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମାଛ ବେସର, ଏଇଟା ମାଛ ଭଜା, ଭାତ, ଏଇଟା କଚୁମ୍ବର, ଏଇଟା ଚିକେନ, आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम कौन अच्छी? चॉकोबार अच्छी? केते टंका चॉकोबार? चॉकोबार 20 अच्छी 30 अच्छी। 20 टंका देला। चेंज पैसा देखिबा। 10 टंका। कितना दी? गोटे दे। आ ये कप वाला केते? ये 30। अपना तो कुछ नहीं था। कितना लाइट जोर गरम का ही
ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ପିଇବା ତାକୁ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ହଁ ବାଏ ବାଏ ରୁଟି ସେକୁଛେ ରାତିରେ ରୁଟି ଡାଲମା ହେଇଛି ଡିନର୍ ପାଇଁ। ସେ ବସ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ୍ ଆଣ।
ଏଇଟା ନେବା ନଉନ ଗୋଟେ ନା ଭାରି ତମକୁ ଭାରି ହବ ଆଉ କଣ ଆମେ ଟିକେ ତମେ ଟିକେ ଧର ହଉ ବୋଲ ଚାଲ ଯିବା ଝୁଣ୍ଟି ଟାଣିଦେଲା ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ସେଇଠୁ ନେଇଯିବା ଦୋକାନ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ହାଲିଆ ତମେ କରୁନ ତମର କର ହୁଁ